ngucak bini kata mak kak sing kok lagi nabaan bini nabaan kak engkau saroma ben-ben engkau ngakan ben-ben engkau setemira tolong kak kak ngucak laki kita telepon mak wallah le setia ben benitang bini lah le hihi siapa aja kena ben benitang bini lah le lambak di kok serototop kodungah iber-ber kadang apa nyaman acemur kelampiro cekak dinan ada arwah si ampoma tak pernaan malaikat kebe pengak ma selake le totop kodunga engkau tero apolong benbe le tak karo kuntro apolong nang iro Madinah kok sampai tero apolong ke swarga karena caipun mun bisa laki bini keto apolong sampai ke swarga caipun si bini ratinan ben bidadari keto darah macaipun mun nginum bidadari kento susu padang dari dina mak susu nah nginum panapa nyaman matu padang dari dina duri saking putin mun isu menepkan lain tinggi nginum apa nih padang kot teh kina muntan sampian mak mun pas bisa apolong ben binina sampai ke akhir artinan ben bidadari samdan bu amin Allahumma makanya jaga beda caipon terbalik mak anak biru bini biru laki namirate anak tak pati mulai pernah nengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد الصادق الوعد الأمين حبيب الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك أما بعد سماحة العلماء الكرماء الأجلاء ونخص بالذكر المكرم والمحترم Ki Haji Abdul Rahman Syabtina sangat hormati serta ta'zimi ajunan sarana semulja ad-da'i ilallah Ki Haji Khalil Yasin muka-muka beliau paling nasihat barokah umur paling selamat perjalanan seterusnya itunya kantos ke akhirat amin Allahumma ajunan sarana semulja Ki Haji Ubaidillah ajunan sarana semulja Raden Bagus Muhammad Nur ajunan sarana semulja Raden Bagus Asy'ari ajunan sarana semulja Ki Haji Ali Makki ajunan Kepala Tisa Kebun Akung seranya Bapak Bustanul Affa Sabtina sangat hormati kong langkong ajunan Ustaz Saifullah ajunan sarana semulja Ki Khalis ajunan kong langkong pimpinan Jam'iyah Silaturrahim Jamsil Ki Haji Hasan Basri Sabtina sangat hormati serta ta'zimi ajunan Ustaz Faisal secukunan abdina hormati hadirin para undangan para bapak para ibu saya muljaki bi Allah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadimai tabuaki yuhsyarul mar'u ma'a man ahab
orang kak dinto papolong ku laku nang are kiamat papolong ben orang sekale buri mun sampean lebur ka ulama bakal papolong sarang ulama mun sampean lebur ka habaib bakal papolong ka habaib mun sampean lebur dak ka songkok namanya man pelangkon ku laku bakal papolong ku laku kelompok pak pelangkon amin Allahumma amin alhamdulillah karena ku leban sampean ku laku keto rombongan beda rombongan senoro bis beda kaito kan banyak gitu telepon kaito beda saya lema motor dari jam silihi jam iya silaturahim ku laku cukan rombongan bada sikit pura kaisa bagian songkok pak pelangkon engki ngawal ku laku ngawal sampai ke surga amin Allahumma wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara ku laku kaula sareng ajunan orang setakwa ka Allah bakal masuk dak ka surga rombongan pasiraan rombong na kaula sareng ajunan bisa jadi pancenengan ngereng ke kholiasin ku laku amin Allahumma makmum mah sampian imam mah ke kholiasin deki andi imam pasira imam mah kuruna andi imam deki pasira kuruna imam kur sampai dak ka sahabat sampai dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laku saya panteng pertama Rasulullah bunada Rasulullah na saya panteng bunada sampian tak usah lanang ibu dina anapa lo celok gulu ben bian mak bengki mun pas sapora mun pas ebi tong persetong ria rasana agak tak masuk ada teh tak masuk ria cek duhur mun tak kol dua tak bojeng nama mungkin punten bada kacang kantor masuk ke kantor waktu nak bojeng akelui kamah kantor teh takoi kiri mungkin punten takoi kiri bos bada seka sahabat ampun akelui tunya kaula sareng ajunan saengkeuna celok rasana mak kangku masuk swarga engkeuna punten celok cuma kaula sareng ajunan punten tak katibi mak kula ban sampean andi imam mangkana pelebur ngaji gare mak apa mak le kula ban sampean kulaku masuk swarga tak katibi dalam andi bareng saya bareng are saya pernah tojuk mak amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad bahkan cepon ku laku nang swarga kento rombano apa kelompok bada kelompokan ulama bada kelompokan fuqaha bada kelompokan orang soki bada kelompokan pejabat bada kelompokan presiden bada kelompokan orang miskin bada kelompokan orang tani kento kabeh siap kangkui masuk swarga bukan bada kelompok yang sombong bada kelompok yang munafik bahkan pangapora cepon mak bada setong ulama sebagian dari kiai yang ke kiai nang tunya ku laku tinggal bak akhirat kelompok benih kelompok ulama tompolna benih kelompok habaib kenapa masuk ke kelompok orang-orang munafik naudzubillah tuma ulama teh kiai tunya yang kocak kiai asurbanan sogok pote king tinggal bak akhirat tak masuk ke kelompok kiai dia masuk ke kamah ke kelompok orang munafik naudzubillah tuma naudzubillah Allahumma sholli ala Muhammad bada kadang sejuk tojuk nang tengah ento tak pangki orang tak kenal orang keng ternyata kulaku tingkah akhirat polong ben orang-orang ulama orang sama-sama sesama ke Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin alhamdulillah maka kula ban sampean cek sasos sama dak remartin kulaku nang akhirat tikal pon jalani apa yang akan kita jalani makin ni kata orang pun lah bajang pengajian norok yang kena punten dalam aku laku guluban sampean kalau kundok norok guluban sampean mun tanya aki siapa ben umat Muhammad sani kama sampai cepon makku laku ni kama mun sampean tinggi tanya aki anak sa umat siapa ben Isa ente kada umat siapa ben Ibrahim ente kada tinggi periksa ni umat siapa ben mak kini umat Muhammad oh terus oh iya teh amin Allahumma anak mak terus umat Nabi Muhammad mak la
lain umat Nabi Muhammad nih kan. Bahkan itu buaki umat Nabi Muhammad kayak itu al-khasais, sebagian dari khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat selain tapi itu umat Nabi Muhammad kayak itu mah alhamdulillah. Sampai kulai rok jalan ki buru kak muka kitab. Bada kitab karangna Sayyid Muhammad bin Alawi. Asmana khasaisul ummatil Muhammadiyah. Keistimewaan ikan di umat Nabi Muhammad. Napa di antaranya? Setong qat'u maudi'in najasah. Umat lambe nih kan, umat lambe. Mun kalampina kena najis wa imma kami wa imma tai wa imma apa, maka cara mensucikannya kotuh kunteng. Kotuh kunteng. Mun sarung saya capok kemi sarung usah kunteng. Saya bersih ya. Musapora kolen capok kemi kolen usah kunteng. Apa itu? Apa iya deh? Beda nih kak kita. Padahal mah mun itu buaki mun kalampin saya capok najis kalampin usah kunteng. Tak bisa sama. Tak bisa. Bangkana berak nih kama. Berak. Mun yang sebenarnya ada mah. Ada teh akan mi sarung ngaro berada banyak tercero kini punten najis tak najis usah kunteng punten darma lalaki baka jiding korsep daya rinso cemur bersih tak bersih yang kui apa jang oleh umat lamba punten manabi sarung kena najis kunteng, bahkan pangapura muntaneng kena najis kunteng tak aneng aja umat lamba teh kulaban sampean punten ya lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah mangkana pangapura kulaban sampean nika usaha sokor jadi umat Nabi Muhammad nika usaha sokor mak sampai telepon mak kulaku kentok kulaban sampean para nabi kata telepon kulaku pekalan di kursi BTV sebang Nabi Adam alengkin nang korsena, Nabi Isa alengkin nang korsena, Nabi Ibrahim alengkin nang korsena. Satu aja para nabi alengkin nang korsena illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Muhammad tak alengkin nang korsena. Dok remah posang Nabi Muhammad mak. Tak kau badul kadir sekian masuk neraka teh. Aro. Jisaan. Contoh nih contoh tak bersnya betul kadir itu ada apa Allahumma sholli ala Muhammad pada ban kitab jurmiyah guys cek mulai di awal sampai ke budi zaitun mulai oke berarti gula dulu kadir mulai misal kalau maklai kau cak kayak dulu kadir kau ada bud Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillah anak tak kau beda setong orang sekitar selamat kanjeng Nabi tak lengkin yang kursi mak. Padahal seharusnya kanjeng Nabi alengkin dan korse umat ala banyak sama masuk surga, bahkan paling banyak sama masuk surga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad tak tenang lagi. Tak kau beda sih kita masuk surga. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seterusnya sebagian dari khusus umat Nabi Muhammad kayak itu. Kenapa? Adamu muakalatil haid. Umat Nabi Muhammad umat lambak gitu. Mak Nabi bini nah head tak oleh kapolong ngakan, tak oleh kapolong tedung, tak oleh sakamar, tak oleh saroma ay ini tak oleh saroma, tak oleh sakasor, tak oleh pakak teh pakak belum pakai itu. Misal hak itu setengah bulan, maka tak polong ben bini setengah bulan, tak saroma ben bini setengah bulan, tak semeja ben bini setengah bulan, tak sakasor ben bini setengah bulan. Berat tak berat? Coba umat Muhammad yang semenep mun haid oleh tak oleh saroma ben rok ben lagi nah, oleh tak oleh setedung sakasor ben lagi nah, oleh tak oleh saling tekuk ben lagi nah, oleh tak oleh saling tekat ben lagi nah, oleh tak oleh marah kana beda hukum lain kana oleh tak oleh nekat oleh dalam kok
bini nembian haid teket oleh tak oleh teket ke gedung ro oleh tak oleh isiom ol iampel ol le coba umat lambak mak umat lambak jangankan sampai iampel saroma tak oleh mak kabolongakan tak oleh nih mak umat Nabi Muhammad punten bahkan saya tak oleh umat Nabi Muhammad mun sibini headset tonggro apa ma baina surra war rukbah neng senengan di antara bucil bentok ada saya tak oleh apa maksudnya somurwa neng rakana somur leke buat ngil-cengil yang dina Allahumma shalli ala Muhammad saya tak oleh setonggro kenapa masuk ke sumur le cebun ulama fikih kayak itu lebih diluaskan lagi dak ramah ma baina surra war rukbah antara bucil bentoot nikah jemaah semak selain nak nikah la amuk abi alat oleh mak kayak itu khusus dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kuli bersampean kayak itu mak salah ala ipa kempang neng dunya tore sokore nikah mak tak banyak mata salawat ke kanjeng Nabi jaga solat takaulah sareng ajunan apa maklek kula ben sampean tolongi kula ku sampai dah akhirat sareng kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma ya Rasulullah ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ya imamar anta babullahi fabidunyaya wa ya Rasulullah khudh biyadi ya Rasulullah ya sanad ya imam ar-rusi Rasulullah anta babullah ajunan bengna beng Allah sampean mun antara ka Allah kau terlibat Rasulullah betapa banyak samangken orang cinta ke Rasulullah ken tak ngelakoni sunnah Rasul tore sapaan selebur mun ada telok ada ini ke Rasulullah kata kebiasaan mana nabi ada telok mak telok keriki sunnah kenyang tak tahu mau kenyang dia telok sunnah nih mak nyanyi sampean cinta ke Rasulullah orang kita mun cinta mak sakapina perkara saya kalaku bi orang saya cinta kalaku bimbian selake cinta ke sebini asal tak lebur ke warna putih norok lebur ke warna putih apa sebini lebur ke warna putih Rasulullah kan toh cek lebur sama Nabi ada ya beda seperti ngelaku nih mulai maren ngakan ngaku ya mak coba mak bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana ompaan sekalian ngakui bismillahirrahmanirrahim ompaan kedua kali nah bismillahirrahmanirrahim ompaan ketelo kali nah pemiring teh bengki mau sampai mari abid mak boh mas bengki sepenting ngalako ini teka sekalian mak bahkan bedong ulama gitu sunnah Rasulullah kapi lah walau marrotan wahid kapi kalau walaupun sekalian saudin coba nggak coba nah apaan sunnah Rasul nih kak boleh menabi masuk Roma soko seka ngan keluar Roma soko se kacer apa macam bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah coba nikah sekali-kali ruah bahkan cepon sampean mengolok salam pun masuk ke Romana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cepon Romana nikah ipa bagus bi Allah ipa makmur bi Allah ketimbang mulai mari ngolok salam assalamualaikum mun subung orang Romana maka siapa bakal jawab malaikat cepon nikah sunnah sunnah makanya sunnah Rasul ini banyak benih kalau kuntan dalam Jumatan orang ruah arokan sunnah Rasul saya tak pati anu ruah tak pati kening kelak orang iya kan gini bukan Allahumma shalli ala Muhammad orang
orang selebur ngelakoni sunnah Rasul berarti ampun cinta dak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sampun cinta ke Rasulullah ku laku pakai bolong sampai ke swargana. Amin Allahumma. Pakai aja kompak. Amin Allahumma. Amin. Boleh. Sebagian dari kelakuan lebur kalako biar Rasulullah kento. Rasulullah ni pak lebur abini. Entek ku kok korokun ngabela bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Terobine siapa sengucak aja nak. Alhamdulillah. Pak Kanjeng Nabi kento lebur bini. Bodoh hadis. Bodoh bu. Sahih. Kau hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Sengko palebur bi Allah dari tunya naban telok. Apa? An-nisa ring bini. Le Kanjeng Nabi lebur araji. Makanya Kanjeng Nabi ting seta araji berapa? Sanga. Ring sumenep oleh araji sanga. Tak oleh. Berapa maksimal? 4. Bengkimpa. Bah, siapa orang? Sampian tak oleh, mbian oleh tak setuju bu oleh. Keng sengak lo, sobung ke, sobung hukum mah murtadnya. Tina ben. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma aku nggak boleh ke bapak. Tak sembarang orang sebisa abini lebih tung gitu mah. Hengki, muntak keng pangkat tak bisa. Kuliah andi lebih nih kan. Tekahajat soki muljam. Abini setong muljo tekahajat. Abini boleh man. Aban bobon deh. Bon si pertama aban bobon, bon si merdua aban bobon. Artana campur, ancur kepi. Panapa terus itu ancur kepi. Apa gara-gara? Bini 2. Munta pangkat neng. Tak bisa mak, tak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul toh. Boleh. Itu kan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuti panapa? Ya itu sesuai kelaban Nabi Muhammad nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Sebagian dari keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebur Kanjeng Nabi gitu. Panapa? Fokus sebini fokus karalah selaki fokus ka sebini. Ngargeuy. Fokus tak kikiran, tak nyentakan, tak panapa nyaman, tak nyak ngucai. Kayak itu sebagian dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantarmu ke kaula sareng ajunan bisa ngalakoni saengkeuna bisa sampurna kaula sareng ajunan itu nyakan pas ke akhirat. Amin Allahumma. Pakai aja berkompak. Amin Allahumma. Amin. Mangana Kanjeng Nabi itu sampurna Kanjeng Nabi gitu. Manusia paling sampurna. Sampai dimin itu bedong ulamanya mana Hasan bin Thabit. Beliau kata pernah panapanya mana? Pernah akabai syair. Panapa syairah? Wa ajmalu minka lam tarakattu ainun Allah Allah. Wa akmalu minka lam tadlidin nisa'u Allah Allah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون dari macam mana wa ajmalu min kalam talidin nis wa ajmalu min kalam tarakattu ain kagenteng na ajunan ya Rasul seakan-akan mata itu tak pernah ngatela si genteng kata ajunan si fokus kata ajunan Kanjeng Nabi gitu man. Maka nama Nabi badar yang semenep ganteng sobung sakoncok dari Kanjeng Nabi. Mana Nabi badar yang bini ratin sobung sakoncok dari Kanjeng Nabi. Bahkan seandainya Kanjeng Nabi keto pateng sama kento rabu dah ke semenep maka yak tereng bini keto minta talak kapi mak. Hengki minta talak apa nak duri saking genteng Rasulullah sampai tak nafsu ke sambian mak. Duri saking genteng Rasulullah mangkana sampurna Rasulullah kento wa akmalu minka lan talidin nisa duri saking genteng Kanjeng Nabi seakan-akan sobung ring bini si bisa ngalahir laki sepada ben Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi Muhammad nikah ilahiraki seakan-akan tak ada aib sekali. Mengguluban sampean kan banyak aib ma. Kadang elong loncong bibir kepak. Niki kan? Kadang pada bibir manis, kadang mata sordep apa kana pepan roa sipit, kadang sipit atasnya bebena murka. Hah? Iya. Jadi sobung sampurna manusia. Loh, Rasulullah kata cek sampurnaan nama. Sobung orang sekali. Kento kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya peringati kau serang ajaran malam samangkian kento engki ka ento kalahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar oleh syafaat aku laku kau serang ajunan. Amin Allahumma amin. Mun kulaban sambian manusia nikah reng sumenep ka ento napaan. Oh. Lala mak nyemak mak. Rengi ngeke ceceleng keluar lewat. Nah ceceleng lagi. Kanjeng Nabi kata mak, jangankan ceceleng, jangankan lala, jangankan rengi, betul kayak sama. Mun kanjeng Nabi lebat hormat mak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ah, nika Rasulullah. Mun lebat kisah betul ngolok salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mun sampean ting lebat kucing. Nggak ada mak? Oh rumah. Kenapa? Jangan lagi lopan lebih ugil ben sampean. Yang kita punten. Kain to kamuljan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kau le sareng ajunan kayak itu benar. Ngingat ya Rasulullah, cinta ka Rasulullah, senang ka Rasulullah, lebur ka Rasulullah sampai kau le sareng ajunan kayak itu bisa apolong ku laku. Amin Allahumma. Maka aja kompak. Amin Allahumma. Amin. Boleh rokok mak rokok. Bersih rokok. Ireng tak penapa. Ireng tak penapa. Kor letak ngantok sana. Beda rokok. Ocol teh. Ocol. Cok tako mak. Hah? Penuh. Opat kala opat dah. Engki sepenting rokok mak. Karena orang kita mula kodung mato ke rokok tak bisa pun. Ngantos 2 jam sampai ke holisin mari sampean. Oh pakak sampean. Tadi mak lepak kuncun trong otak ke sampean pak keluar rokok. Keluar. Beda rokok. Nah, terus ngaji. Lanjut ini tak leso sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka aja berkompak Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian sampean kata kia odi itunya lagi mak. Itunya kayak itu kan guluban sampean ki mati lagi kita ingat apa-apa lagi. Dunia daru amal. Dunia kayak itu Roma kaang kuimpok ngompok amal. Pok ngimpok sangu. Sebelumnya kau le sareng ajunan ngadep laku dak ke Allah Subhanahu wa taala. Sekaimah tinggal ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Panapa sekala kau ki itunya kayak itu sepekala seteraki dak ke Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak macam salawat seteraki dak ke Rasulullah. Sebanyak macam ku tasbih seteraki laku dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Maka aja berkompak. Amin Allahumma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur orang mate kuntos dan tosan dari seudi kereman nak foto sekebai arapan setakok de kapangiran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur palang
selopah seta inga dareng toana burle burne pok nampok tunya seekopur miskin benisbah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur amal potoh seneng itunya padang kapi dereng toana mun bagus dek remah bungana mun coba dek remah cerleng la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur yamutul mar'u ala ma'asya alaih orang kak dinto biasa na ipamateh tergantung kebiasaan na kiodiin mun lebur maca Quran biasa na mate parapaan ngaji Quran mun lebur maca solawat biasa na mate parapaan maca solawat mun lebur makmat mun lebur pengajian biasa na mate nang pengaji ya cuma melarat mak orang mate pas ngaji itu melarat karena sebuah kiman mata fi talabil ilm mata syahidan orang semate parapaan nyari ilmu kata mata syahid makanya apa lebur gula ban sampean napa seeka biasa nang dunya nih mak makleting mate nikah sekebiasa mun orang sering maca la ilaha illallah ku laku pelating mate kalau ban maca la ilaha illallah sampai beda setong kiai mak kiai kak dinto ngakungi kiong oning kiong manuk kiong guys sebisa apa entah le kak dinto kiai kak ento andi manuk kiong manuk kiong kata ya ceri sarang kiai ya ceri apa ya ceri la ilaha illallah karena kiai ini kata lakan ahli la ilaha illallah ya ceri la ilaha illallah la ilaha illallah akhirnya mah kiong kento mak sakapin ahwalihi sakapin kalakonna la ilaha illallah bertamui la ilaha illallah berdereng ketepuk la ilaha illallah bermaling la ilaha illallah sak ento terus kiong itu benar la ilaha illallah cuma ternyata mak isetong waktu kiong kak dinto isal pekoceng waktu isal pegbi koceng dupa napa kiong itu pas tak ngucap la ilaha illallah teh panat akiyong kiok mate kiong itu padahal biasa napon ngucap la ilaha illallah tinggal mate kiong itu kiai itu mak susah anu ngendongenan neng melolo cengeng melolo agak king kebacan bini guys kiai kan akhirnya oleh teluare beda santri semator ke kiai datangkan alumni mator kiai apa napa ajunan mak teluare kan itu ampun susah melolo tak pati abu debu tak pati adeer mun korokun mikir kiong ngiring imeliaki nabi abdina sekiong tak mu tak larang ya imeliaki yang abdina ngiring imeliaki kesukaan siapa napa ajuna mun parlo imeliaki lebih bagus ke panapa debun kena cong kok tak pikiran ke kiong dia cong mun kiong bisa beli cong engkau susah sampai setia si tak ngakan sampai setia kiong repun are ngucap la ilaha illallah cong bertamu la ilaha illallah cek la ilaha illallah tujuh la ilaha illallah kinting mati mata ngucap la ilaha illallah cong singko ahli la ilaha illallah cong kengko ting mati dok remah mun tak ngucap la ilaha illallah nih kasih kataku mak terus selamat dah oleh serang ajunan amin Allahumma beda setong kiai juga gitu mak waktu anase dak remah talken di anan pak ba toreh ngucap la ilaha illallah kan sunat ditalken guys
Sunat ditalkin. La ilaha illallah. Napa can apa nih gitu? Enggak. Iya mak. Talkin ganan Pak. La ilaha illallah. Para mati ya sampean Pak. Anas sampean. La ilaha illallah. Napa can bapak? Enggak. Ngele bet. Oh, tak sampai mati mak. Oleh sadar apa gitu? Periksa nih sareng anak. Jurusan dan tak mati Pak. Apa cong? Ambian gila anase Pak. Waktu anase italken bi gula. Sampai italken la ilaha illallah. Tak anda Pak. Napa can Pak gitu cong? Mbani waktu anase kan koro. Si padeng kesengkok benih beun cong. Si padeng kesengkok benih la ilaha illallah na beun cong. Apa? Setan datang ke kok cong. Ngucak kesengkok mayu. Musyrik ban kok. Musyrik Allah ban. Ngucak Allah dua. Mangkan kok acara yang gelo. Enggak. Iya mak. Oh, mangkan mana biku leban sampai anas gitu mak. Sebekal datang kita dua. Setan Arab paling sepo. Nomor dua setan Arab guru. Bahaya nih mak. Mangkan syiddatun naza orang kento. Waktu anaza kento kainto kunci nih leban sampian. Sepang cecok suarga neraka. Iya tinggal para mati ya nih kak. Terempat selamat kepima. Itu buah kisah Allah Habib Umar. Wa minhum may yamutu fi diyaril Islam. Beda orang yang mati kafir kento apaan Islam embun Islam tadi tanah Islam keng beda setong mati kafir naudzubillah. Cenga make putran kiai tak jamin masuk surga mak. Make putran sapora, make putran tokoh, putran kiai tak jamin. Gus Raden tak jamin. Kenapa saya jamin? La ilaha illallah. Maka apa banyak ngereng kau serang ajunan maus la ilaha illallah sampai pola aku leban sampean bisa mati kalau benyangu la ilaha illallah. Amin Allahumma. Pakai aja kompak. Amin Allahumma. Amin. Hadirin para undangan saya muljaki bi Allah Subhanahu wa taala. Setengah 10. Mak tikal ni sakone iki ento beda kiai. Hari ya marin sampian marin nika sekejaki patepak selana. Ya. Patepak ngaji ongko Gringking. Banyak bentar bu. Iya dia ngaji marin sekejaki ini patepak ngidi ngaki kau serang ajunan manter panapas ya pada pak ilmu tuti ilmu semang pangan mun nikah kan pemanasan deh mak le sampean tak kerja kau iya nang gelu Allahumma ala Muhammad pakai aja pak Allahumma ala Muhammad. Jangankan urusan pengajian gula mada pak sampean dan mun mandi makin ni banyak orang capok stroke tak? Banyak orang capok stroke. Ya beda faktor kadang dari bini. Badengki mah. Kebolo. Ya, mari kita ngaji bu. Allahumma ala Muhammad. Gula mun pengajian biasa lebih dukung lakian. Dari mana puna? Ya'ti 'alan nasi zaman yakunu halakur rajul ala yadi zaujati. Bakal dapat setong zaman dak katang umat. Reng laki ada tuli mate gara-gara ria. Hahaha. Allahumma ala Muhammad. Thank you. Mak, nikah beda boleh kuleban sampean mak letak lekas stroke mak. Dak mak mun mandiro cek langsung dari atas mak. Cek langsung dari toro dari soko kada ane kakan panas betul gitu mak. Apaan sih kakan teh combe wol sewel mungkin punten dak ada carana mun asiram kuleban sampean soko kada asai lasrai saya ongke kakak ento katengentengan lasrai tengentengan ongke kakak adito seram leting depak kakak adito antos dimin sampai beberapa detik sampai 10 detik segitu anak biasanya keluar angak mak atas mak le kak dinto siapa keluar ke ento penyakit terwah mun langsung ke atas mak tak recut otak deh mak
king letak kerejut sentak bini sekejek ngeter. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula keng niser mak le tak tuli mate nggih abakan pada banyak amal le mak iki takok mate mak keng make takok kula ban sampean pakun usama sok mate masuk al mautu bab wa kullun nasi dakhiluh mate ketu beng labeng sakapina manusia pakun masuk terus selamat tak oleh serang ajunan mate husnul khotimah mate nyambi iman dan Islam amin Allahumma amin terakhir amin bu mak tugas sah kula ban sampean kayak ento mak tak karo kun aja ke abe ka angkui masuk swarga saya rasa aja ke bini ben anak Debun Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang laki iman jaga binina ben anaan dari apoi neraka. Karena caipun mak ku laku kula ben sampeang ting depak ka mahsyar, depak ka akhirat ku laku ka ento bekal beda pertemuan. Nika pertemuan terakhir sebelum sirat, sebelum teteh nika beda lapangan caipun. Lapangan ke to gula ben sampean berhak kang kita tapangki ben bini ben anak ben laki ben apak ben embu tapangki nang ento cuma tempat kain to ampun lain cepon mak napa ampun ngibe tiket bi tibi seba tiket ke to beda dua cepon beda biru beda merah mun biru swarga mun merah neraka beda cepon mak lakena biru anaan biru ini namirate na'udzubillah thumma na'udzubillah mucak bini kata mak kak singkok lagi na baan bini na baan kak engkau saroma ben-ben engkau ngakan ben-ben engkau setemira tolong kak mucak lagi kita telepon mak wallah le satiyah ben benitang bini le hihi sahab aja kena ben benitang bini lele lambak di kosro totop kodungah iber-ber betul ada susah kasa kena langsung ala Muhammad banyak tak banyak beda kadang apa nyaman acemur kelampiro cekak dinan ada betul ada arwah si ampoma tak pernaan malaikat Allahumma sholli ala Muhammad ampun iki kebe pengak ma selake le totop kodunga engkau tero apolong benbe le tak karo kun tero apolong ning iro Madinah kok sampai tero apolong ke swarga karena caipun mun bisa laki bini keto apolong sampai ke swarga caipun si bini ratinan ben bidadari amin Allahumma bidadari keto darah macaipun mun nginum bidadari keto susu padang dari dina mak susu na nginum panapa nyaman matu padang dari dina duri saking protein mun sumenep kan lain ting nginum apa nasi padang kotlo kotet kina muntan sampian mak mun pas bisa apolong ben binina sampai ke akhir artinan ben bidadari sampean bu amin Allahumma makanya jaga beda caipon tabalik mak anak biru bini biru laki namirate anak tak pati mulere pernah nengi apa roh iya sedih seru Allahumma sholli ala Muhammad maka manter kau sering ajunan anak bini apa ambu bikapi laki keto manter pada biru kapi terbisa masuk surga kalaban tanpa hisab amin Allahumma amin hadirin para undangan semul jaki bi Allah subhanahu wa ta'ala kak dinton pangsong sekolah dari abdina manter manfaatnya ki manter barakaah wal afwa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh